Hello, good afternoon. El día de hoy estuvimos trabajando con nuestro libro. Tenemos esta lectura y estuvimos usándola para contestar las páginas que siguen. Ok, esta es la lectura. Déjenme la pongo por acá. Aquí está. Dice Hiroki's birthday. Hiroki woke up and smiled. It was his birthday. He went downstairs. Good morning, Mom, he said, but his mom wasn't there. There was a note on the refrigerator. Hi, Hiroki. I'm horseback riding this morning. Mom. The note didn't even say happy birthday. Oh my gosh. Hiroki checked the mail. There weren't any birthday cards. He called out for his granddad. He looked in the basement and then in the yard where he saw a note. Dear Hiroki, I'm bowling this morning. Please take this box to Marco's restaurant at 12 o'clock. Thanks from Granddad. This was a terrible start to his birthday. Hiroki phoned his friend, Taro. Are you going to the skate park today, Taro? He asked. No, I'm not, replied Taro. I'm playing baseball with my team in a sports festival. I have to go. Bye. Okay, said Hiroki, sadly. Next, he called his cousin, Keiko, but she said, I'm going to the movies this morning. Maybe I'll see you later. Keiko didn't remember his birthday either. Hiroki sat alone in the quiet house. He listened to his favorite band, the Scooters, but he still felt sad and lonely. Then he looked at the clock. It was 11:30. He remembered Granddad's box. I guess I should go to the restaurant, he thought. He arrived half an hour later. Hi, I got a box for Marco, said Hiroki. Go through that door, smiled the waiter. He opened the door and surprise! The restaurant was full of his friends and family. Happy birthday, Hiroki, they sang. He sat next to Keiko and Taro and smiled. Hiroki was eating a slice of pizza when he remembered the box. Granddad, where's Marco? I got his box. Granddad laughed. The box isn't for Marco. It's for you. Open it. Hiroki opened the box and shouted, Look, tickets for the music festival. We're going to the Scooters concert at the festival tomorrow. Keiko asked, Are you looking forward to it? I can't wait, said Hiroki. Thank you, everyone. Ok, ahí está la lectura. Con eso respondimos a los ejercicios que están en nuestra página, en nuestro libro. Y son estas que están aquí. Déjenme, se las pongo para que lo puedan hacer en casa. Son acerca de la lectura, true or false, verdadero o falso. Y así nos quedaron. Ok, it was Taro's birthday, que si era el cumpleaños de Taro. No, ¿verdad que no? False, it was Hiroki's birthday. Ok, de esa forma lo íbamos a hacer. Después también respondimos esto de aquí. Find words or phrases in the story that mean the same. A bad beginning, perhaps, suppose, the person who serves in a restaurant, excited about something that's going to happen. Y the answers, pues ahí está. Algo que se parece a bad beginning, terrible start, perhaps, maybe, suppose, guess, the person who serves in a restaurant, waiter. Okay. Entonces, eso es la otra parte que estuvimos haciendo. Esta de aquí es poner los the punctuation para completar la hojita. ¿Sí? Y pues ya lo único que quedó de tarea fue, déjenme les pongo la página porque si no, si no van a saber qué página es, déjenme lo cambio, porque por ahí quedó una pequeña tarea. Está muy fácil y es acerca de la lectura porque tenemos que dar nuestra opinión nada más y eso es todo lo que quiero. Es page 43, página 43 y es el ejercicio 6, exercise 6,
Véanlo aquí. Write your opinion. My favorite character is. ¿Cuál fue su personaje favorito? My favorite part is. ¿Cuál fue la parte de la historia que es su favorita? I think the story is. ¿Cómo creen que es la historia? Interesante, funny, divertida, scary, que les dio miedo, silly, tonta. I didn't like the story because. ¿Por qué les gustó o por qué no les gustó la historia? And I think it's. ¿Y qué creen de la historia? ¿Ok? Entonces, nada más también encierran 1, 2, 3, 4 o 5, dependiendo si fue very bad o very good. Ustedes encierran uno de esos, ¿ok? Eso fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Espero que mañana podamos trabajar también un poquito con la canción para que sigan ensayando. Lo están haciendo muy bien y ya tenemos la fecha donde la vamos a presentar, ¿ok? Entonces, nos vemos el día de mañana. See you tomorrow, guys. Have a great afternoon. Bye, bye.